मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। पांचवें शेर में शायर मोहतरम फरमाते हैं कि लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तललिन वला अरिक्ता लि ज़िक्रिल बानी वल आलमी। लौला, अगर न होता, अल हवा, इश्क, लम तुरिक, तो तू ना बहाता दमअन आंसू, अला तललिन, खंडरात पर, वला अरिक्ता, और तू ना जागता रातों को। अरिक्ता का मतलब है रातों को जागना। वला अरिक्ता, और तू रातों को ना जागता, लिजिक्रिल बानी, बान की याद में, वल आलमी, और अलम की याद में। बान एक दरख्त है, अलम एक पहाड़ है। फरमाते हैं कि अगर इश्क ना होता तो तू खंडरात पर आंसू ना बहाता, यानी इश्क है। अभी तक शायर मोहतरम इश्क को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। तो फिर खुद ही को ये बता रहे हैं कि नहीं छुप सकता है। मान ले कि तुझे इश्क हो गया है रसूलुल्लाह और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, छुप कैसे सकता है? तो अगर ये जो कैफियत है, तू इसको इश्क का नाम नहीं देता, मिसाल के तौर पे जो तुझे हो रहा है तेरे साथ, तेरे दिल के साथ, तेरी आंखों के साथ, तू अगर इसको इश्क का नाम नहीं देता, तो खुद बता कि अगर इश्क ना होता तो क्या तू खंडरात पर आंसू बहा रहा होता? और क्या तू उस दरख्त को, अभी बताता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरख्त और वो पहाड़ जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहाड़ है, तो क्या उसको याद कर करके रोता और जागता रहता रात भर, नींद ना, सोता नहीं? यानी वीरानों में जाकर आंसू ना बहाता और ना बान दरख्त और अलम पहाड़ को याद करता। मैंने वजाहत कर दी है कि ये बान वो दरख्त है जिसके साय में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर में कैलूला फरमाया करते थे। अब शायर देखो, उनको तो वो उस दरख्त को देख रहा है, तो बल्कि ख्याल भी आ रहा है रात को उस दरख्त का, तो वो बेकरार हो जा रहा है। फिर उसकी नींद आंखों से चली गई और वो जाग रहा है, अपने आप से पूछ रहा है कि ये जो मुझे हो रहा है ये क्या है? इश्क नहीं है, कहना चाहता है शायद। और फिर खुद ही जवाब देता है कि नहीं, ये तो इश्क है। अच्छा, और अलम यहाँ आया था। अलम, पहाड़ से मुराद जबल हिरा है। हिरा, हिरा का पहाड़ जिसमें गारे हिरा है। ये वो मकामात हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत है। निस्बत को समझो मेरे बच्चों, ये निस्बत है। जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत है, वो चीज़ ख़ास हो जाती है। तो क्या हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत है? हाँ, हम तो उनके उम्मती हैं, ये निस्बत है। वो हमारे नबी हैं, ये निस्बत है। इसके अलावा कोई निस्बत है? ये सब सोचें। आशिक इस शेर में, ये जो शेर है, इस शेर में आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कह रहा है कि अगर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होता तो तू जंगलों और बयाबानों में जा जाकर आंसू ना बहाता और ना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता चीज़ों की याद में रातों को जागता। हाँ, अगर इश्क न होता तो ये गिरियाओजारी, ये बेकरारी क्यों होती? ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का फैज़ है, जिसने आंखों को बेदार रखा हुआ है और दिल को तड़पा कर रखा हुआ है। अब कुछ सीगे देखें जो तवज्जो तलब है। लम तुरिक, इसी तरीके से अरिकता, ये कुछ सीगे हैं। मैं आपको इनकी सरफी तहकीक बताता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लम तुरिक, इसके हरूफ असलिया रा, वाव और काफ है। अब देखें, तुरिक में आपको कहीं वाव नहीं नजर आ रहा है इसमें वाव। रा और काफ के दरमियान में है। रा, वाव और काफ इसके हरूफ असली हैं। वो वाव कहाँ गया है वो अभी समझते हैं।
پہلے تو یہ لم کی وجہ سے، جب فعل مضارع پر لم داخل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل نفی جہت بلم، لکھا ہے میں نے۔ فعل نفی جہت بلم صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، ثلاثی مجرد ہے، ہاں ٹھیک ہے، اجوف واوی ہے۔ اسباب افعال اکرما یکرمو کے وزن پہ اروقا یروقو ہے، اروقا سے اراقا اور یروقو سے یوریقو بنتا ہے، اور پھر اس کا صیغہ جو واحد مذکر حاضر کا ہے وہ تریقو بنتا ہے، ترویقو تھا، ترویقو سے تریقو بنے گا، لکھا ہے میں نے لکھ دیا، اصل میں تھا ترویقو، اروقا یروقو، یروقو سے ترویقو حاضر کے لیے۔ واو مکسور دیکھیں ہے، ما قبل ساکن دیکھیں ہے، واو مکسور ہے، واو کے نیچے کسرہ نظر آ رہا ہے، اور را اس سے پہلے ہے، را ما قبل ساکن ہے، را ساکن ہے، اس وجہ سے واو کا کسرہ ما قبل را کو دے کر واو کو یا سے بدلا، سمجھ میں آیا؟ واو کی جگہ یا لگا دیا تو بن گیا طریقو، لیکن یہ ابھی بھی دیکھیں طریق ہے۔ پھر لم، یہ لم لگا شروع میں آیا، لم نے داخل ہو کر آخر کو جزم دے دیا، جب آخر کو طریقو کو جزم دے دیں گے تو یہ بن جائے گا طریق، یہ بن گیا طریق۔ پھر اب طریق میں دیکھیں کیا ہوا ہے، قاف ساکن اور اس سے پہلے یا ساکن، دو ساکن ہو گئے، اجتماع ساکنین ہو گیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا ساکنہ کو حذف کر دیا گیا، تو کیا بنا، طرق بن گیا، لم طرق، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آیا لا ارقتا، یہ تا ضمیر آپ کو بتا رہی ہے حاضر کا صیغہ ہے، اس کے حروف اصلیہ حمزہ را اور قاف ہیں، دیکھیں حمزہ آیا نا اس کے فا کلمے میں آیا ہے، تو محموز ہوا، یاد رکھیے گا، اور محموز بھی کون سا، اگر اگر کسی کے کلمے کے فا کلمے میں آ جائے حمزہ اس کو محموز الفا کہتے ہیں، یہاں پہ آ جائے اگر محموز العین کہتے ہیں، یہاں پر آ جاتا اگر محموز اللام کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ آیا ہوا ہے تو لہٰذا یہ محموز الفا ہے فعل ماضی، مثبت نہیں منفی ہے، لا لکھا ہوا ہے، منفی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے ثلاثی مجرد سے، محموز الفا، اسباب سمع، مطلب ہے راتوں کو جاگنا۔ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اب ہم چلتے ہیں چھٹے صیغے کی طرف۔